which is on the world tourist map destination, a very famous destination. Our Chief Minister of the state of Goa, Dr. Pramod Sawant, DGP Minaji, DIG Kumarji, and our DIG of Goa Police, then again Ashok Kumarji, all the PIs, Sarpanch Blaze, all the other police inspectors, the personnel from Goa Tourism, the Director of Tourism, Nikhil Bab, Ninim Bab, बाकीचे सगळे TTAGचे members, tourismचे members, the president of TTAG and all the other dignitaries present over here, Sarpanch, Deputy Sarpanch, ward members of Kalangut and Kandolit. कशी बघता म्हाका आयज जे टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर खूप तेंप जाले आमी बांदलेले आणि हो जागो जिंगा आयज आमी आसा 14,800 स्क्वेअर मिटर्स हो 1976 वर्सा सुमार एक्वायर केल्लो आणि अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम ह्या जाग्याचेर हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना आमी प्लॅनिंग स्टार्ट केल्लें आनी तेजे पयशे येयले आनी योग्यपणी आमी पयशे मोडलेले आहा. We have not let this place to be given to anybody. अशें मनान आसता खूब जाणांच्या की हो जागो जो एक्वायर केल्लो तो काडी आनी कोणाक तरी दिवया आनी he will put some wooden huts, that is hotel, some little part to be used for parking, आणि उरलेलो सगळो जागो प्रायवेटाइज करून अंडर PPP दिवप. पूण ना, आमी गांवच्या लोकां खातीर इंटरनॅशनल अँड डोमेस्टिक टुरिस्ट जे गोंयान येता आनी बिचार वयता तेंच्या खातीर हो जागो आमी सांबाळून दवरलो. आनी आयज उणेशे 4 वर्सां जाली कांदोली पंचायत ब्लेज फेर्नांदीस आनी तेजी आख्खी पंचायत हो सगळो जागो पळयता सांबाळता. ऑफिशियली तेंकां हँड ओव्हर दिवपा खातीर आमी फायल मूव केल्ली आहा आनी सेक्रेटरी ट्युरिस्ट कमी जायत गेले बिकॉज ऑफ कोविड. आता टुरिझम सीजन इतको स्टार्ट जाला and we expect foreign tourists also to come into the state of Goa, that is charters, and I am quite confident that Chief Minister has already informed the center, and center will give us the permission to bring foreign charter tourists in the state of Goa. Whatever is required to be done to improve the infrastructure for the purpose of tourism, our Chief Minister is doing, is leaving no stone unturned. सेंटराचे पैसे जाय आनी खंयचे पैसे जाय, टुरिझम फंड सेंटराचो आनी कसो हाडचो, जेल जी आमी इतली वर्सां मोडपाक पावली ती पासून आमी कंप्लीट केल्ली आहा, सारकी फुल्ली रिफर्बिश्ड केल्ली आहा, ती आतां इनॉग्रेशन जावपाक जाय. जितके कोस्टल बेल्टाक, आख्ख्या गोंयच्या कोस्टल बेल्टाक जे रिक्वायर्ड फंड्स आसतले, जे रस्ते सारखे करपाक पयशे जाय आसतले, तितके म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान गेल्या बजेटान मांडलेले आहा आनी तेका परवानगी दिल्ली आहा फायनान्साक हे काम कंप्लीट करपाक. आनीकदां हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, तसोच DGP आनी तशेंच ट्युरिझमाचे अधिकारी जे हिंगा येयल्ले आहा, जेणी आमी जितके रिक्वेस्ट तेंकां घातलेले की हे काम जावपाक जाय इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज हू आर डुईंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस, तेंकां आमी सपोर्ट करपाक जाय. अशे कितलेशेच जाग्यार आमचे लोक, स्थानिक लोक तेंच्यांनी आपल्या पांयार उबो रावपा खातीर तेणे वेगवेगळे बिझनेसीस स्टार्ट केल्ले आनी दे आर लुकिंग एट सपोर्ट फ्रॉम द पंचायत, फ्रॉम द MLA एंड फ्रॉम द गव्हर्मेंट. And I request CM and the officials of tourism to help such individuals who are trying to stand on their own feet. Once again, I thank
for coming over here. पयल्या खूप ऑफिसर बाब मिनीनूय हा आम्ही ऑफिसर खूप पयल्या खाली उलयता पण काम करून दाखोवपी बाब निखिलान खऱ्यांनीच पयशे जे सेंटराचे हाडपाचे आनी योग्यपणे यूज करपाचे हे काम तेणे करून दाखयल्ले आहा. मनोहर पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर जालो आनी तेजेकून पयलीं जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना कितलेशेच ट्रिपी मारल्यो आमी हे पयशे हाडपाक. आनी हिंगासरूच न्हू म्हाका दिसता अंजुना, शापोरा, बागा, कोलवा, मोर्जे, ऑल दीस प्लेसीस वेरेवर जागे आमी एक्वायर करून दवरलेले थिंगा सारकी फॅसिलिटी जी दिवपाक जाय आसली. ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, पार्किंग, गार्डन, टॉयलेट ब्लॉक हे आमी म्हाका दिसता 80% कंप्लीट केल्ले. आयज part of this tourist information center is being handed over to the Goa police, that is for tourism police म्हणून जो squad under DGP हे ते घालूंक सोदता. आदी आसलो तो is a very good welcome this for in the state of Goa. We welcome you sir, for this lovely initiative taken by you. Tourist आणि police हे तेंचे भितर जे केन्ना केन्ना अशें जाता की ट्युरिस्ट पुलिसांक पळोवन भियेता आनी केन्ना केन्ना अशेंय जाता की पुलीस केन्ना केन्ना तापतात ट्युरिजमाचेर म्हणजे ट्युरिस्टांचेर. हे गॅप जे आहा ते म्हाका दिसता यू वील हॅव टू टेक सम कोर्स ऑर टॉक्स विथ ऑल द पुलीस हू वील बी वर्किंग इन द कोस्टल बेल्ट दॅट politeness is also very important. Secondly, I have also requested Honorable DGP and CM that a lot of times we have seen that tourists are being stopped when they are on the bike or when they are in the car. This is a tourist friendly state and we welcome all domestic and foreign tourists. And police should be very this role of the Goa police should be very important as far as tourism is concerned. म्हणजे त्यांना unnecessarily stop करून करना. बायकाचे पेपर they cannot the tourist doesn't know. They hire the bike as long as it is rent a bike they hire it. They have to wear a helmet. If there is a visible some means helmet galina visible to hand over land to police to construct booth, and we will construct booth as soon as we receive land from tourist department. In fact, for Goa, tourism industry is very important and safety of tourists is also very important. We have already dedicated tourist police here, but tourist police does not mean that they are totally separate. They are part and parcel of Goa police. They are part and parcel of police station. Police inspector has to check regularly. SDPO has to check regularly, and SP, both the SPs have to work sincerely so that the tourist police work properly. Sir, we have already trained in these tourist police, not only tourist police, all staff of police stations where beach is there. We have trained in PTS Walpoi. In fact, last week we got special training at Porvorim Premier Institute of the Catering, etc. So they have also given soft skill training. So this tourist police staff is highly trained, and they will really cater need for safety of tourists. I once again thank Honorable CM and Honorable Minister, who is also taking very keen interest in tourist safety. In fact, one day we visited this tourist booth earlier, in which Honorable Minister was also there and Sarpanch was also there. So in that it was discussed that there should be proper police presence on beaches. So I welcome
everybody, those who are present here, for the cause of tourist safety. Thank you. Thank you, sir. Okay. Yeah. यहाँ पे सर पब्लिक रिसेप्शन है Okay. तो जो भी आएगा सर बाहर से जिसको भी कोई इशू है anyone who has any issue will come here sir and they will tell their issues or ask for any information so if they ask for information सर वहाँ पे there are brochures and ये सर यहाँ पे हमारा स्टाफ रहेगा सर they will assist the tourists in whatever way they need इधर सर CCTV कंट्रोल होगा सर No. त्याला मायकाला झाड दितात समेस्त माझ्या गोंयकारांक आणि टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या सगळ्या लोकांक खास येवकार भेटयता आणि म्हाका दिसता गोंयकारांक आयज वर्ल्ड टुरिजम डेच्यो हांव खास खास परबी दिता आयज ह्या दिसा म्हाका पॅन्डमिकाच्या उपरांत सगळ्यांक शुभेच्छा भेटयता आसतना खूब बरें दिसता की आमी परत एकदां म्हणजे वीथ ऑल प्रोटोकॉल आणि सगळी कोविडाची SOP फॉलो करून गोंयांत इंटरनॅशनल आणि नॅशनल डेफिनेटली अजूनही जरी चार्टर सुरू जावंक ना तरी सुद्धा आयच्या वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा हांव येवकार दिता हांव तेंचें स्वागत करता आय वेलकम ऑल द टुरिजम इंटरनॅशनल अँड नॅशनल टुरिजम इन द स्टेट ऑफ गोवा विथ फॉलोवींग ऑल द प्रोटोकॉल्स नॉर्म्स ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा आयज आमी खासा टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर ह्या कांदोलीच्या बिचार आमी सुरवात करता आसतना म्हणजे 24/7 आमचे पुलीस सदोदीत म्हणजे विथ अतिथी देवो भव ह्या नॉर्म्साच्या सकयल सदोदीत सगळ्या टुरिस्टांची काळजी घेवपा खातीर आमचे पुलीस डिपार्टमेंट नॉट ओन्ली एट द कांदोळी बट नॉर्थांतले जे प्रायम बीच आसा मागीर तो सगळे मोर्जी आसतलो हरंबल आसतलो कलंगूट आसतलो बागा आसतलो हाजेर सगळे सर्विसीस आमचे पुलीस दितलेच ताज्याय भायर सावथांतले जे प्रायम बिचीस आसा थंयसरूय बी तांकां नॉट ओन्ली द इन्फॉर्मेशन बट सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट वीच इज द प्रायम फॉर अस माय होम डिपार्टमेंट स्पेशली 100 डेडिकेटेड पुलीस फोर्स आमी टुरिस्ट फोर्स म्हणून तांकां स्पेशली तांकां ट्रेन केला म्हणजे वीथ द सॉफ्ट स्कील जाका आमी म्हणटा की स्पेशल टुरिजमा खातीर टुरिस्टीक लोकां खातीर कशा पद्दतीन ते हँडल करपाक शकता हाजी स्पेशल ट्रेनिंग आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट आनी पुलीस हांच्या वतीन तांकां दिला थोड्या दिसाच्या भितर इवन दो आमी तेंचे इवन दो द युनिफॉर्म वी वील चेंज तांकां स्पेशल युनिफॉर्म्स हे दिले वयतले मायकलान जशें म्हटलें की थोडेशे ते भिता तांकां भिवपाची गरज ना हांव परत रिपीट करता पुलिसांक जे टुरिस्टांकूय बी आमच्या पुलिसां कडेन डील करता आसतना भिवपाची गरज ना तितक्या पद्दतीन माय ऑल होम डिपार्टमेंट टीम ही तांकां ट्रेन केल्ले आसा हाज्या फुडें हांवें जशें म्हटलां की अतिथी देवो भव ह्याच लायनीचेर ते तांकां हँडल करतले त्या खातीर भितर एक 2-3 गजाली ज्यो मुद्दामून सांगल्यो माय होम डिपार्टमेंट इज टेकिंग केअर माय SP ट्रॅफिक आसतलो SP नॉर्थ आसतलो SP साऊथ आसतलो दे आर डिलिंग विथ डे टू डे दिस इज डिफरंट Goa has already arrived. I request DGP Goa to receive Honorable CM and to escort him to receive. Saman Guard! General salute! Salame! Shut!
I request DIG sir. ओनली द गव्हर्नमेंट म्हणजे गोंयांत जर टुरिजम वाडटले आसत आणि गोंयांत बऱ्यांतले बरे जर टुरिजम येतले आसत वी हॅव ऑलरेडी आमची टुरिजम पॉलिसी फायनलायज जाली आमचो नवीन बोर्ड वीच इज अलॉंग विथ द TTAG वी हॅव टेकन द TTAG ऑल्सो इन टू द कॉन्फिडन्स म्हणजे फुडल्या टुरिजम पॉलिसी डिसायड करता आसतना आमकां स्टेटींत बऱ्यांतले बरे टुरिस्ट कशे येवचे अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 85 lakhs ऑफ द टुरिस्ट एन्युअली येता हातून हाचो नंबर आनी क्वॉलिटी टुरिस्ट कशा पद्दतीन येतले हे जर डिसायड करतले आसत जाल्यार नॉट ओन्ली द गव्हर्नमेंट फक्त गव्हर्नमेंट डिसायड करपाक शकचे ना त्या खातीर हांवें म्हटलें फ्रॉम द हाय एंड हॉटेल्स टू लास्ट टू द टॅक्सी ओनर्स पर्यंत हे सगळे जाण जर ऑन बोर्ड आयले देन एंड देन ओन्ली इट इज अ पॉसिबल आमकां टुरिजम इंडस्ट्री फ्लरीश करपा खातीर आमी कशा पद्दतीन करतले ते आमच्यान डिसायड करूं येता मागीर भितर स्मॉल हॉटेलर्स आयले बाकीचे सगळे आयले इवन टू द टुरिस्ट गायड आयले हे सगळे तर आमी फ्रेंडली रिलेशन्स म्हणजे प्रत्येकाक जो टुरिस्ट हांगा एकदा येता तेणी 10 फावटी गोंय प्रमोट करपाची गरज आसा आमी वचून नॅशनली आनी इंटरनॅशनली म्हणजे आमचे टुरिस्ट प्रमोट करच्या पेक्षा गोंयांत टुरिजम कशें आसा गोंयांतले स्टेक होल्डर कसो आसा हें प्रमोट करप गरजेचें आसा आनी तेंच्या कडल्यान जें प्रमोशन जातलें तेजी आमकांय करपाची गरज ना तेन्ना चडांत चड लोक हे गोंया कडेन येवपाक एट्रॅक्ट जातले ताजी आमकां गरज आसा म्हाका दिसता ह्या पॅन्डमिकांत आमकां नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत आमी एट्रॅक्ट करपाक शकतले बिकॉज आमी 100% वॅक्सिनेशन येता त्या 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी पुराय करतले आनी विथ ऑल म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सेफ टुरिजम जर कोणी इंटरनॅशनल टुरिस्ट सुद्दां गोंया कडेन जर पळयतले आसत वेन वी ओन्ली आमी जेन्ना अनावन्स करतले विथ बोथ द वॅक्सिनेटेड 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट म्हणून जर अनावन्स करपाक शकले जाल्यार डेफिनेटली नॅशनल आनी इंटरनॅशनली टुरिस्ट हांगा येतले म्हणून म्हणजे गोंयच्या समेस्त लोकांकूय बी हांव आव्हान करता की तांच्यांनी जाता तितके बेगीन आमी वॅक्सिनेशन घेवपा खातीर लोकांक प्रमोट करचें थोडे जाण आसात आपणाक पॉलिटिकली लिडर म्हणटात आनी आपुणूच वॅक्सिनेशन घेवंक ना म्हणून सांगतात तें जावचें न्ही अशें म्हाका दिसता त्या खातीर म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा ऑल द पीपल ऑफ गोवा जाता तितके बेगीन विजिटन वॅक्सिनेशन घेयात तुमी सेफ झोनान येयात आनी तें जर केलें आसत म्हाका दिसता आमी जाता तितके बेगिनात बेगीन आमी